Kain na kayo. Kainan na. Parang nakaraan dito rin kami. Nakapaggugas na ba ng kamay? Ay, Cha! Nag-wash ka na yung hands? Nagugas na yun ng kamay, Katya. Hindi natin kaya to. Andiyan ka, kaya yan. Hindi dala akong cooler. Kala ko, Kuya Robert, mag-picture ka lang eh. Bakit pala si Ethan, dinalagay ko dito. Ayun, nangyari. Buskita niya. Kunin mo muna, saglit. Teka. Ito na! Kakantahan ka na ba naman? May pink pa! Happy first birthday! Ate, halika dito. Kanina Singapore, Kuya Peter. Okay. Uy, Peter, dito ka! Loko, Peter. Sandahan na sa'yo lighter. Sige. Ano yan? Ipha! Ipha! Yadarabert! Yadarabert! Baka sakali sundi yung kanila. Asan na? Lighter. Kuya. Wala naman kandila eh. Ato na kandila. Meron, hawak niya. Oh, nawala pa. Mother, halika dito. Kakantahan si Peter. Ilan taon ka na? Come. 27? 27 na happy birthday ha? Ay, ba? Oh. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Faster! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy. Oh, blow na, wish. Wish na. Tas, ayan! Yahoo! Jersey. Mm. Ambot. Arta! Archa, where's the star? The star! Yay! Laki ng boto. Ulit tumawa. Ah. Laging nadata pa pag tumatakbo. Arta, hala. Ay, hala. Ay, may focus. Oh, ala! No, dirty. Hi. Andito na naman po kami sa RFID. 300 meters, merge onto MacArthur Highway, Manila North Road. Nag-load pa naman tayo. Ano? Oh. Birthday mo pala, Arta.
Dito. Hello? Hello? Oh. Nay, no pachi. No pachi. Dati, nung pagdating namin, ayaw niyang lumapit pa kahit kanino. Ngayon, wala na siyang pakialam. Hindi nasali yung... Tsaka. Ang Tsaka. kasi parang ganda niya. Parang talagang... Tsaka. Yung hinga niya eh. Pagod na pagod na eh. Beef yan. Coco. Si Coco na si Choco naging Coco na. Opo. Uy. Talsig lahat eh. I'm a grill. Choco. Choco. Where's caramel? Arta, bakahin. Big boss eh. Good day, cheese. Yeah. Babay na kami, no? Kulong natin ka na dito. Pasok na. Pasok na. Gusto niya po magpapansin. Bubuhatin ang kami. Caramel! 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 Baki! Baki. Ito kuya, nangangagat ba to? Pwede yan mahawakan. Baki! Baki! Tapang lang yung sa kulungan. Tingnan mo. Kaya nga nilapit yung camera, baba siya eh. Takot yan. Mabait naman sila. Hi! Opo. Oo. Hi! Nakikipaglaro na. Yung balbon niya kasi pag humaba, bagsak siya. Ah, pababa. Kaya, ano siya? Ayun na. Si Arto na si Arto pinupunta nila eh. Oo na ho si Caramel. Baki. Hirap na ang rush. Paket pa yan. Sila kuya naghihintay na. Manual yan. Yun nga din sabi ni Daryl, di ba po? Kala daw ni Daryl, hindi makakakit eh. Daddy, mommy. One way. Daming tao. Vielleicht eine. Schmeckt mir das Bananen?
Tatanggal na sila ng mga parol. Yung auto-rise na resisin. Yeah. Lagar. Wow! Boy! Yan natitibag pa yan eh. Mula, natitibag yan. Ganda na yan. Lahar yan. Sandogang. Sandogang. Wala pong TV dyan. O baka nandyan sila kung... Wala siya. Nasa ano yata. Breaking news! Dun sa left. Sa left. Bilis. Okay, smile. Okay, 1, 2, 3. Maiwan na kami. Maiwan na tayo. Halika na. Tortoise. Oh, yeah. Ang laki, oh. Bago ano siya oh. Yun natin. Carrots. Yeah. Oh my gosh. Kala ko totoo. Pwede ba yung mag-picture? No. Die witte is zo mooi. Een pony. The baby horse. Zo baby horse. Zo schattig. Zo schattig. Naikot na ni Papa Arthur dyan ni Kuya Chris. Ang bilis ng dala. Ano? Nasaan na? Mga bubuli. Ayun. Nagbabalat. Kapalit-balit na sila. Eh, yung iguana andun. Mommy, I swim. Hanapin mo. Ayan! Yung mayong bundok. Mommy, I swim. Helemaal niet. Nasaan? Ayan. Ah, oo nga. Maar Ayun. daarboven ook nog. Mij staat hier de rat bij. Oh ja, denk ik. Kijk. Eh, kakainin niya yan, oh. Pag lumapit yan dyan. Ito, oh. Unyango. Unyango ba yan? Di ba yung unyango?
Umalis siya. Ay, tinaw. Ay, yun ulit tuloy. Tortoise. Ano tortoise? Tortoise. Hmm. Hi. Tapos ulo niya sa ano na. Dalawa lang. Pero ang laki, no? Pero matulin yan, di ba? Kakamot siya. Oo. Kinawa yan ng mama. Sa Ice Age po. Hindi, ulo po ano. Ano, may parang dito. Aya. Oh, wow. Please do not tap the glass. It's cute. Kasi ma-stress siya. Asa na? Yung isa nagagalit. Ay, Kung ito nagagalit. Nagagalit siya. Ano tawag ba? skunk? Paglalapitan mo. Skunk yan. Ayun yung nangutot yata. Mm. Ayun, nagagalit na sa'yo, mother. Hindi, inang uutot. Ang laki ng ano. Python. Mami, kijk je favoriete dier. Wow. Tumatayo siya kanina eh. Ito ano, albino python. Sinusundan no. Snake whisperer pala to si kuya. Sumasayo siya. So groot. Laki oh. Ano naman ako? Lang din pala. Laki. Isa tumatayo, ayun oh. Nagulat siya. Nanggagulat si Snake. Kita mo. Hindi, nalaglag kasi siya. Papa, ik probeer ermee te laten. Kom. Nagulat si mama din sa vibrate ng cellphone. Si mama. Nagulat din sa vibrate na. Ala? Ay, ano yan? Ate, pasok. Baka gating ka yan. Kardaya talaga nagpabuhat ka pa kay Papa. Paakyat pa, no? Ate, buhatin mo din ako. Ano, mother, kaya ka? Sige na. Ay, mag-photo pa yaw. Doon ka. Ang galing. Dad, waar pak je ons? No. Arta! Ah! Ayos to. Gutom to pagkatapos. Reindeer. Buntot. Hello, dear. Hello, dear.
Hindi siya. So, The hoses. sarap ang ano niya eh. Nagbibigay na ng kamay. Sakit na. Ipitan ako ugat. Oh, we sorry, Daddy. Oo nga. Relax na relax. Ganda lang view dito. Oh. Tinatawag na si mama ng mga friends niya. Me! Tess! Tess! No problem. Dati ka up to lang. Ay, mamaya dumire-diretso kayo sa baba. Init. Ba? Ew. Ikaw lang naman ang nag-iisang unggoy ko. Ate Arnie, meron kaming nakita dito sa zoo. Bagay na bagay sa'yo. Dito, oh. Bagay sa'yo dito. Hi, Tita Arnie. Good luck seeing this. Ay, nalaglag. Arta cheese. Bakit Wow, hindi ganda ka naman mag-smile ng baby. Bakit hindi kasama Tita Arnie? Kahit kasama si Tita Arnie, hindi yun naakyat doon. Tayo na lang yung last na ano pala dito. Monkey. Monkey? Ate ayaw? This one, gorilla. Ayun, oh. Lumilipad na si Aya, oh. Oh! Buang. Okay. Tapos may tubig pala na umaano dyan, oh. Parang nag-spray. Parang umiihi. Doon kami sa taas kanina. Andun. Mommy, guys, make me sweat. Make me Arta cheese! Mommy, it's so inside of me. Ang cute ang smile ni Arta. Ito ginagawa pa lang, oh. Sa akin ngayon. Ikaw, ako, si Aya, si Adrina. Hello! si Arta daw ang pagpapakain sa atin. Come! Arta, no, here. Here. Go like this. Daddy cheese! Kijk hoe cute het is. Mami, kijk hoe cute. Dat is goed. Ik wil ook een foto. Mami. Mami. Ano ako dito na? Say cheese! Parang may sabi. Ay, sana. Baka pumasok na. Fish, baby fish. Ayun! May frog. Nice. Nasaan? Ayun! Ayun, puti. Oh, ayun ah. Tayo na. Hoy! Ay, akala ko. Ayun! Ate ko. Kijk, dit is Wow. een man, die andere is van mijn vrouw. Wow. Ay, di ka rin yung hand. Dat is cheetah, dit is... Nee. Jaguar. Nee. Dat is leopard. Oh. Oh, yeah. Leopard, yeah. Klopt. Sabi nila, wag mo daw. Huwag ka daw tatalikod sa kanila.
Inaantok lang siya sa akin. Mami, di. Kinabot na ako ng lamok kanina. Hindi matapos-tapos sinasabi niya. Asiatic. Ayun, nasa loob na yun. Nagpapahinga na. High five. Bawal manuro. Ik krijg geen high five. Police. Wow, ito pala yun. Voeren, hè? Mag je voeren? Si mama. Wat gaat er voor je? Takot naman. Ay, we hadden toen nog 30 minuten. Tumingin siya. Lalapit ka pa. Takot ako eh. Lalapit na siya eh. Oh, kiss mo na. Kiss mo na. Kiss. Oh. Mami, die kleine pony is daar weer. Die kleine pony is er nog weer. Hindi na namin napuntahan doon. Kasi magko-close na sila. Kami na lang nandito sa loob. Wala ng tao. Next time na lang. Wala na din yung picture. Wala na, hindi na inabutan. Ah, come on. Ay, ito pala. Hinire-request ni Aya kanina pa. Wait. Pang-asar si Mama Tess, ano? Ay, pang-asar si Mama Tess. Ay! Ay! Daday! Day! Wala ka. Sorry. Sorry. May asas ka siya. Hyena. May hyena. Dinosaur. Bye, Clark Safari. It was fun. Kahit hindi namin natapos. Was like? Yeah.